Once a scenic spot, now a symbol of neglect, Anjuna Lake is in dire state. Despite multiple inspections by the Panchayat and Water Resources Department officials, no action has been taken to restore it. So what went wrong? Let's take a closer look. Anjuna Lake, inaugurated in 2014, was once a serene water body attracting locals and visitors alike. But today, it tells a different story. Polluted waters, overgrown vegetation, and a crumbling ecosystem. The lack of maintenance has turned this once thriving lake into a neglected pond. Here's what the local panchayat had to say on the issue. सरपंच बाब, तुमच्या पंचायती कुशीक एक तळी आसा, फामाद अशी तळी ती अंजुनची तळी म्हणटा. 2014 त्याचे इनॉग्रेशन झाले आणि आता जर आम्ही त्या तळयेची परिस्थिती पळयशात जाल्यार खूपच वाईट आसा. तुम्ही सरपंच कितें पळयता सर हेजेर? ते आता कितें आहा तेजेर आमी ऑलरेडी 2-3 फावटी बायट दिली. WRDक आमी रिक्वेस्ट केले, तुका सांगलें आमचे लेटरूय केला तेका, तिणें अजून पर्यंत तेंचे आमकां कांयच रिप्लाय ना अजून पर्यंत. तेची आता परिस्थिती खूप वायट आहा, तरी आमी पंचायत फंडांसून ते क्लिनिंग हे ते करून चालू आहा ते. पूण तरी तेका ते फिल्टरेशन हे ते जाय, पूण ते WRDन आमकां हँड ओव्हर कर म्हणून आमी ऑलरेडी म्हाका ते 2 वर्सां जाली तांकां दिला, पूण तेंच्यांनी अजून पर्यंत आमकां रिप्लाय करूंक ना. सो तुम्ही आता म्हणटा की ती तुमकां दिवची, तुम्ही समर्थ आसा ते करपाक तळी तुमकां पंचायतींसून न्हू, पंचायत फंडांसून आमी करपाक रेडी आहा. कित्याक ती आमची आता इतल्या वर्सांची तळी न्हू ती, ते करूंक जाय न्हू. लोक येता थंयसर चलोंक येता, कोणी येवन सांजचे बसता, पूण थंयसर तेका लायटी सुद्दां ना. तरी आमी तेका स्ट्रीट लायटी बेश्ट्यो घातल्या, ते लोक रातच्यो चलता म्हणून. सो आता 2दा-3दा इन्स्पेक्शन ऑथॉरिटीज कांयच एक्शन घेयना म्हणटा ना, अजून पर्यंत तेंचे एक्शन कांयच ना. तेंच्यांनी आमकां आमकां हँड ओव्हर करूंक जाय ती अजून पर्यंत तेंच्यांनी आमकां करूंक ना. The Anjuna Panchayat, along with WRD officials, has conducted several inspections. However, despite repeated discussions, no concrete action has been taken for its restoration. Frustrated residents are now demanding immediate intervention to save this water body before it's too late. हे एक आमचे पंचायतीत कडेन व्हडले तळे आहा आनी जेन्ना मनरेकर मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेणी ते WRDच्या फंडांसून ते बांदलेले, बांदून बरें ताचेर फावंटन बरें घातलेलें आनी बरें एक अंजुनान एक कितें तरी लोकांक पळोवपाक सांजचे आमरेर येवन बसपाक अशी एक जागा आसली. पूण आयज ते फावंटन मोडलां, हे मोडोन पडलां, भितर पडलां, तेजें मेंटेनन्स बी कोणूच करिना. पूण आमी मागता WRD कडेन की ते मेंटेनन्स करचे, आनी जर तर तेंचे कडेन मेंटेनन्स करूंक जायना जाल्यार ते मेंटेनन्स करपाक आमकां पंचायतीक दिवचे, की पंचायत आमचे मेंटेनन्स करून आमी ताचेर बरें डिसेंट कितें तरी हे घालून लोक अशेंच पयलीं येताले तशें आतां लोक येतले पळय तशें एक आमी लोकांक बसपाक सोय बी ते बरें करून हे करता. आनी मागता गव्हर्मेंटा कडेन की जाता जाल्यार तेंच्यांनी आमकां पंचायतीक हँड ओव्हर करचें, त्याच्यावर लायटिंग करूंक जाय, परत खूप काम आहा आता ते सगळे करून आम्ही पंचायत घेतले. हे आमचे इतलेंच सांगणें आहा. गोयच्या जनतेन हांव सांगपाक सोदतां, तिराळी आसली पळय तिराळी कॅनल, दॅट वॉज फॉर इरिगेशन पर्पज, नॉट फॉर ड्रिंकींग पर्पज. जर कोण जर कोर्टान वयता, सुप्रीम कोर्टान वयता, तुमी त्राही जातली गोंयकार, तुमकां एक थेंब मेळचो उदकाक पिवपाचो. आतां लोक वगी आसा म्हणून सरकारूय वगी आसा, सरकारान हेचेर लक्ष हेचे घालपाचें आनी बेगीतले बेगीन हो आमचो जो कॅनल, आमचो जो हे तळी आहा पळय ती बरी मेंटेन करची, साफ सफाई करची. WRDच्या ऑफिसरांकूय हांव रिक्वेस्ट करता, बरे आहा ऑफिसर WRDचे, तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालचें. Will Anjuna Lake be revived or will it continue to suffer due to administrative inaction? The people of Anjuna await answers. Nidiksha Gawkar, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365.